औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हसनैन सरफराज एक बार फिर हाजिर हूँ उस सीरीज़ के साथ जो हमने शुरू तो की थी, मगर फिर कुछ मसरूफियात की वजह से वो रुक गई थी। आज हम बात करेंगे सूरह नसर की। सूरह नसर क्या है, उसका तर्जुमा, उसकी शान नज़ूल, और साथ ही साथ उसके अंदर जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है उसको देखेंगे। यानी कि तफसीर बिल साइंस के ज़रिए हम कुरान पाक को समझेंगे। तो आए शुरू करते हैं सूरह नसर से। जी, तो सूरह नसर जिसका मतलब होता है मदद, द हेल्प, ये कुरान मजीद की 110 नंबर सूरत है। इस सूरत का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो है हम इस पे बात करेंगे कि इसका शान नज़ूल क्या है, ये क्यों नाजिल हुई थी, किन हालात व वाक़यात में ये नाजिल हुई थी। इसके तर्जुमे को देखेंगे, इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं उनके मायनी को देखेंगे, और फिर इसकी तफसीर में जाएंगे, और आखिर में इसकी कंक्लूजन निकालेंगे। तो आगाज़ करते हैं सूरह नसर से। सूरह नसर क्या है? सूरह नसर जो है, इसके अंदर हम जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे उसमें एक तो हेल्प, डिवाइन सपोर्ट की बात करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, फ्री विल एंड डेस्टिनी की बात करेंगे, साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस इसके अंदर बयान हुए हैं, उनकी बात करेंगे। सूरह नसर किस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट को देखती है उसकी बात करेंगे, और आखिर में न्यूरोप्लास्टिसिटी जो कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का, उसको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शान नज़ूल। जैसे कि हम सब जानते हैं, सूरह नसर, नसर अरबी का वर्ड है जिसका मतलब होता है मदद, हेल्प या डिवाइन सपोर्ट। ये 110th चैप्टर है कुरान का। इसमें सिर्फ 3 आयतें हैं। 3 आयतें सूरह कौसर में भी हैं, मगर इसके अल्फाज ज़्यादा हैं, इसलिए जो है ये थोड़ी सी बड़ी है उससे, वरना ये सबसे छोटी सूरत होती। तो आप कह सकते हैं सेकंड नंबर पे सबसे छोटी सूरत हमारे पास सूरह नसर ही है। ठीक है। ये तब नाजिल हुई जब फतह मक्का हुआ, और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको नाजिल किया गया है, और रसूलुल्लाह को बताया गया कि आपको मदद आ गई है और अब आगे आपके साथ क्या क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं और आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह वराइत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। इज़ा जा, और जब आ गई मदद, नसरुल्लाहि, मदद अल्लाह की, वल फतह, और फतह हासिल हुई। हमने अपनी जनरेशन्स को ना समझाना है कि अरबी सीखने से ज़्यादा उसके मकसद को समझें। आप सिर्फ अरबी पढ़ते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इन माय ओपिनियन आप बच्चे को मतलब समझाएं। बच्चे को रट्टा तो होता है, 8-10 साल के बच्चे से पूछ लें, सूरह नसर का उसको रट्टा लगाया हुआ है, मगर उससे पूछ लें कि ये क्यों नाजिल हुई थी, इसके अंदर इन अल्फाज के क्या मायने हैं, तो उनको समझ नहीं आती। तो ये 21वीं सदी है, इन बातों से बाहर आएं और अपने बच्चों को सही मायनों में मतलब समझाएं कि आयत का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या बात हो रही है। ईजा जा, जब आ गई, नसरुल्लाहि, मदद अल्लाह की, वल फतह, और फतह हासिल हुई, वराइता नासा, और दाख, और लोग, देखते ही देखते लोग आए, यानी कि क्या तुमने देखा कि जो लोग आए, वराइता, क्या देखा, नास को, इंसानों को, यदखुलूना, दाखिल हुए, फी दीन इल्लाहि, अल्लाह के दीन में, अफवाजा, फौज दर फौज, फसब्बिह बेहम्दि, तो बयान करो हमद, रब्बे का, अपने रब की, वस्तगफिर, और इस्तगफार करो, इन्नहु, बेशक, कान तव्वाबा, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तो इसका तर्जुमा जो है ऑफिशियली जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं। जब अल्लाह की मदद आ पहुंची और फतह हासिल हो गई, और तुमने देख लिया कि लोग गोल के गोल अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, यानी कि फौज दर फौज, लश्कर दर लश्कर, पूरे पूरे झुंड में कबीले आ रहे थे, और वो रसूलुल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे थे, क्योंकि फतह मक्का हो चुकी थी, सबसे बड़ी फतह। खाना काबा फतह हो गया तो पूरी अरब में ये बात फैल गई कि हाँ, ये शख्स जो है ये वाकई अल्लाह का नबी है। वो लोग तो पहले भी मानते थे, लेकिन एक बहुत बड़ी ये फतह थी, इस वजह से फौज दर फौज पूरे पूरे कबीले आके जो है वो इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। फसब बेहमदे, तो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करो और उससे मगफरत मांगो, बेशक वो माफ़ करने वाला है। आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहली चीज, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, ये सबसे एक हेल्प की बात हो रही है। अल्लाह ताला ने कहा कि आपको मदद आई और डिवाइन सपोर्ट आया, यानी कि गैबी मदद आई, और आप
نے فتح حاصل کی۔ ویسے تو بہت سی فتوحات حاصل کی ہیں رسول اللہ نے، اور بڑی بڑی جنگیں لڑائی کر کے حاصل کی ہیں، مگر فتح مکہ کو سب سے ٹاپ پہ رکھا جاتا ہے۔ ایک تو مکہ کا فتح ہونا ایک بہت بڑی بات تھی، دوسرا جس طریقے سے فتح ہوا، یہ جنگ کی معراج ہے۔ یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنگ جو لڑے بغیر جیت لی جائے، جس میں کم سے کم قتل و غارت ہو، جس میں کم سے کم جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہو، اور آپ سائیکلوجیکلی ہی سامنے والے کو ہرا دیں، وہ سب سے بڑی جیت مانی جاتی ہے۔ اسی کا ثبوت جو ہے ہمارے پاس ایک کتاب ہے، دا آرٹ آف وار، بڑے مزے کی بک ہے۔ ایک جو ہے وہ جیپنیز جنرل تھے، انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی کہ جنگ جیتنے کے اصول کیا ہیں۔ ان میں وہ کہتے ہیں کہ سب سے معراج پہ سب سے بڑی جنگ وہ ہوتی ہے جہاں سائیکلوجیکلی ہی آپ سامنے والے کو ہرا دیں۔ فتح مکہ پہ کیا ہوا تھا آپ سب کو پتہ ہے، کہ پہلے ہی حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ گرفتار ہو چکے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ نے کہا تھا جو ان کی پناہ میں ہوگا اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوگا، اور اگلے دن بڑے ایزیلی مسلمان خانہ کعبہ کے اندر انٹر ہوئے۔ تھوڑی بہت چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئیں، لیکن اتنی بڑے لیول پہ لڑائی نہیں ہوئی جس طرح غزوہ بدر میں ہوئی تھی، یا خندق میں ہوئی تھی، یا عہد میں ہوئی تھی۔ لیکن یہ سب سے معراج پہ ہے، ایک تو مکہ کا فتح ہونا، اور جس طریقے سے فتح ہوا ہے آرٹ آف وار میں اس کو سب سے بڑا طریقہ مانا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فری ول اینڈ ڈیسٹنی، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں زبردستی لوگوں کو ڈالا گیا، وہ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یدخلون فی دین اللہ، وہ اپنی مرضی سے داخل ہوتے گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا اور ان کو سمجھ آ گیا اور ریئلائز ہو گیا کہ آج سے پہلے ابراہہ آیا تھا، جو آپ نے سنا ہوگا سورہ فیل میں، وہ آیا تھا، وہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا خانہ کعبہ پہ، وہ نہیں پہنچ پایا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ اہل مکہ جو تھے وہی اس کے کسٹوڈین ہیں، وہی مکہ کو سنبھالیں گے، باہر کا کوئی بندہ کبھی اس پر نہیں آ سکتا کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اگر رسول اللہ نے اس کو فتح کر لیا ہے تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ ہی از دا ٹرو پروفٹ، ورنہ یہ علاقہ کبھی فتح نہ ہوتا۔ آج سے پہلے جس نے بھی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا ہے وہ خانہ کعبہ کو اور مکہ کو فتح نہیں کر سکا، یہ اہل مکہ قریش ہی اس کے جو تھے وہ ہیڈز تھے۔ لیکن جب رسول اللہ یہاں پر آ گئے اور فتح کر لیا تو یہ بات ثابت ہو گئی پورے عرب میں کہ اصل کسٹوڈین، اصل جو رکھوالے ہیں، اصل جو کرتا دھرتا ہیں وہ اس خانہ کعبہ کے وہ آخری رسول ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فری ول ان کی جاگی، انہوں نے اپنی چوائس سے، اور ان کو ڈیسٹنی بھی نظر آنی شروع ہوئی، اور انہیں جو ہے دین کی طرف خود شامل ہونے کی انہوں نے جستجو کی۔ پھر آرٹ آف وننگ، آپ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے مسلمانوں نے یہ جیت حاصل کی ہے، یہ میں نے جیسے بتا دیا کہ سب سے ٹاپ پہ ہے۔ دوسرا، سکسس کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ جو رسول اللہ نے بتایا کہ فسبح بحمد، اپنے رب کی جو ہے وہ بڑائی بیان کرو، اپنی ذات نہیں کہ میں نے اتنے بندے مار دیے اور میری وجہ سے ہوا اور ایسے ہوا ویسے ہوا، جو ہم بھی کرتے ہیں نا، ہر چیز میں سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، ہم تو صرف اس کے اندر جو ہے اپنی ایفرٹ پٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور استغفار کرو، یعنی کہ جیتنے کے بعد بھی رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ تو یہ سب سے معراج ہوتی ہے کہ ناٹ ٹو اوور جوائے ایٹ یور سکسیس۔ لا آف اٹریکشن، لا آف اٹریکشن آپ کو پتا ہے کہ جتنا آپ جیسا سوچیں گے وہی چیز آپ اٹریکٹ کریں گے۔ پازیٹیو سوچیں گے تو پازیٹیو اٹریکٹ کریں گے، نیگیٹو سوچیں گے تو نیگیٹو اٹریکٹ کریں گے۔ لا آف اٹریکشن بھی یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے اس صورت میں کہ مسلمانوں کو کنٹینیوسلی جنگ سے پہلے بھی اور جنگ کے بعد بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اس سے استغفار کرو، اس سے توبہ کرو، اور جتنا پازیٹیو رہو گے اپنے رب پہ ڈالتے جاؤ گے چیزوں کو، رب ہی تمہارے لیے مدد لے کر آئے گا۔ تو یہ لا آف اٹریکشن یہی ہے کہ اسپرچل اور ہائر پاور کے بارے میں سوچنا، اور سوچنا کہ وہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، اس سے کنٹینیوسلی مانگتے رہنا، جس کو ہم دعا کہتے ہیں۔ اور دعا کیا ہے؟ اٹریکٹ کروانا ہے نا چیزوں کو، آپ جس چیز کی نیت کرتے ہیں اور اس کی طرف پھر جستجو کرتے ہیں تو وہ چیزیں بھی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ پھر سٹریس مینجمنٹ، آج کے دور میں سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب ہم کسی کی سٹریس کے اوپر کام کرتے ہیں، اس کو سٹریس ہو رہا ہے یا انگزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہائر پاور کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کرو، ہر چیز اپنے سر پہ نہ لو، بوجھ نہ بناؤ کہ تمہاری غلطی ہے، تمہاری غلطی ہے، قسمت اور نصیب اور مقدر کے اوپر بہت سے فیصلوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہ بڑا آسان ہوتا ہے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ایک ڈیوائن پلان کی وجہ سے ہوا ہے، آج اگر ایسا ہوا ہے تو کل آسانیاں بھی پیدا ہوں گی، تو آپ کا سٹریس مینجمنٹ بھی اچھا ہوتا ہے، آپ کو ریلیف ملتی ہے۔
स्पिरिचुअल हीलिंग भी है। जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो आपकी सेटिस्फेक्शन ऑफ हार्ट भी होती है। वरना दुनिया का हर गम अगर आप दिल में लेके बैठ गए तो आप किसी भी चीज़ में जो है ना आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अल्लाह का एक डिवाइन प्लान है, आप जितनी एफर्ट कर सकते हैं आपसे उसके बारे में पूछा जाएगा। और फाइनली न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसी कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में कि आपके ब्रेन की एक ऐसी एबिलिटी होती है नर्वस सिस्टम की कि वो वक्त के साथ साथ नई नई चीज़ों को सीखता जाता है और उसके साथ साथ आपके ब्रेन को रीवायर करता जाता है और ट्रेन करता है। तो ये सबसे बड़ा कमाल है इस सूरत का कि सूरत में सीक्रेट सक्सेस दिखा दी गई है। तीन काम करो अपनी लाइफ में। एक तो हायर पावर की हमेशा हमद करते रहो, तो आप में से ईगो खत्म होता रहेगा। दूसरा, हमेशा अपने गुनाहों को गौर व फिक्र से देखते रहो, माइक्रो मैनेजमेंट करते रहो कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मेरे से परेशानियाँ हो रही हैं, कहाँ मुश्किलात आ रही हैं, मैं अपनी जो टू डू है उसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ। और तीसरा, जो आपसे गलत काम हुए हैं उनकी माफ़ी मांगते रहो और ख़ुद को भी माफ़ करो, दूसरों को भी माफ़ करते रहो और खुदा से माफ़ी मांगते रहो। तो आपका ब्रेन इस तरह से वायर हो जाता है कि फिर आप छोटी छोटी बातों में परेशानी नहीं करते। आपको पता है ये एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है। आप अपने से ज़्यादा अपनी ईगो को मार के दूसरों की तरफ या खुदा की तरफ या हायर पावर की तरफ जो है वो सारे फैसलों को रखते हैं। और ऐसा बंदा जो है ना वो मिच्योर भी हो जाता है जल्दी और सुकून में भी रहता है। यही था इस सूरत का कॉन्सेप्ट। और आखिर में जो ज़रूरी बात यह है कि उलमा के नज़दीक ये सबसे आखिरी डायलॉग है जो कुरान में नाजिल हुआ। डायलॉग से मुराद ये है कि इसके बाद भी कुछ सूरतें आई हैं, उलमा के दरमियान इसके ऊपर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ कहते हैं सूरह बकरा की कुछ आयतें हैं नाजिल हुई हैं जो सबसे लास्ट में, कुछ कहते हैं सूरह नसर हुई है। लेकिन अगर तहकीक की जाए तो सूरह नसर एज अ सूरत, पूरी कंप्लीट सूरत ये आखिरी है जो नाजिल हुई है, क्योंकि इसके बाद जो है आखिरी फतह ये आ गई है। और कहीं ना कहीं रसूलुल्लाह को ये साइन भी था कि अब आपके जाने का वक्त हो गया है। तो आप भी जो है वो अपने रब की हम्द बयान करें, इस्तगफार करें और तौबा करें। आ, और सहाबा समझ गए थे कि इसका मतलब यही है कि अब रसूलुल्लाह जो है वो हमारे दरमियान नहीं रहेंगे, क्योंकि फाइनली आखिरी फतह नसीब हो चुकी है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप इसमें समझने की कोशिश करेंगे, सूरह नसर के मतलब को समझेंगे, उसकी डेप्थ में तफसीर को समझेंगे और साइंस के ज़रिए इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।